الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبل مكان مالك le secret et le génie dans sur le plateau sur le nouveau plateau donc plateau belle ba de ngaya bi ndina peram bi ko sobe nala sona mashallah donc tanube Allah subhanahu wa ta'ala sangolo konana ndugolo konana donc ani oni nyogonche amba masaw fana fo munu ngara nga jenantika wo sababu ye donc ananga fanu bere jele jen fam bere jele fe nala sona mashallah donc ala ka barka do ananga fanu bere jele la jen fam bere jele fe niya me nyona gongo ndurlate akoro de ka fo kindron fla ko be duguma de donc le génie anga jisma mina ango fo fanu yede akungolo jisma mina firko mun dam to wajibo akono ya kami na manga jiu miana akungolo be ka dimi de donc ango fo fanu ye songolo dum sira firgo yindu akungolo be ka dimi sisa be na fo amugura c'est-à-dire abora barara quoi donc fanu dum antu deli amadeli ku deli yere nga jisma mina tambulo de donc ango fuye uga fereke anga se jisma mina ko ne ango soro c'est-à-dire amasega smale mi chogo mi songolo ngono na tuamna sona firgo mbanga biro kono ya donc abena fo arbega kirikara donc ni o kɛra les secrets donc kan bɛ jigin parce que ni jisuma tɛ sɔrɔ n'a fɔra i ka tile sunnen ji tɛ suma ji tɛ suma a kuma bɛ caya dɛ a kuma ala ka nɔgɔya ni mun b'a fɛ k'o kɛ ala ka nɔgɔya o ma n'ala ka jɛ inchallah donc les jeunes toujours information ka di fanu bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ fɛn kuraw caman bɛ sɔrɔ an bolo an tɛ se publicira fɛn mun bɛ e concerné a bɛ sɔrɔ an bolo yan n'ala sɔnna ma inchallah kursi kɔnɔna kibaruya ko dogolen tafe kɔnɔna kibaruya ko dogolen ka kɛ i sago ye ni ala sɔnna ma inchallah i bɛ weleli de kɛ 77 39 39 02 ni ala sɔnna ma n'a seri ma ni ye jaabi mun y'ora o tɛna dogo ira n'ala ka jɛ inchallah donc le jeune bismillah d'accord an ka foli bɛ fanu ye an sigira bi ka bɛn araba ma le 30 mars 2022 yana ka taa ɲininkali kɔnɔna na i ye hakili jigin le secret fanu caman ka ɲininkali sera ma yan dɔw ko k'u bɛ to k'i ye circulation na dɔw yɛrɛ ko k'ale ye sugu la a bɛ siɲɛ damadɔ bɔ ko kuma mobili tɛ le secret bolo wa ou bien a kɛra cogo di k'ale ye moto de sanfɛ ko k'i ɲininka le secret i ka lahalaya ye min ye baasi t'a la ala k'an bɛn sababa ma bon ne tɛ n ka situation fɔ mɔgɔw ye parce que ne tɛ karamɔgɔ ye bon karamɔgɔ ninnu kuma caman na u bɛna ni dulokibaw ni mobilibaw ni wasow de ye u degelen b'o de la bon maliyɛnw fana degelen b'o de la c'est-à-dire apparence duloki belebeleba de ninnu n'i y'u ye i b'a fɔ ko mɛlikɛw walima u bɛ taa dagabana soba dɔ yira nin n ka so ye n ka so ka ɲi nin bɛɛ ta ye bon ne t'o mɔgɔ ye tiɲɛ na ne ye mɔgɔ de ye mun a tɛ se delili la a bɛ cogo mun na a bɛ ten de n tɛ location na dɛ i yɛrɛ kɔni b'o kalama voilà donc mais n tɛ se o kumaw fɔli la ka n'i sigi nin bɛ n bolo nin bɛ n bolo ne tɛ se o la tiɲɛ na nka tiɲɛ na n bɛ moto de la voilà n bɛ mobili tɛ n bolo n bɛ moto la n bɛ moto mun na moto TVS de don n y'a kura de san fɛnɛ ni ala sɔnna ma inchallah nka mobili kɔni tɛ n bolo n ma mobili ɲini fani fɛ n yɛrɛ ma mobili ɲini mobili tɛ n bolo tiɲɛ na an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a tigi ma nkalon tigɛ i y'a faamuya donc an bɛ cogo mun na an sɔnnen b'o ma yanni ala ka dɛmɛw na waati cɛ bon toujours k'a fɔ i golo sama ka taa yɔrɔ la mun n'i tɛ s'a la an tɛ se o la tiɲɛ na bon ka tila mɔgɔw tɔɔrɔ ko tulowɛrɛ k'an gan nin di a ye nin di a ye nin di yan an tɛ se o fana na donc o de kama ne tɛ nin kuma ninnu fɔ yɛrɛ walima k'a fɔ nin bɛ n bolo nin bɛ n bolo ne tɛ se nin si de la parce que olu ye ala ka di de ye a b'a d'i ma a ma se e k'o waso kɛ mun waso ka di ne ye ne karamɔgɔ k'a bɛ waso walima mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ ko dɔ ɲɛ mɔgɔw ye n'i b'a fɛ ka waso misaliyala e ye furakɛlikɛla de ye sisan i bɛ se ka waso cogoya jumɛn na sisan n ye nin maa hakɛ furakɛ nin san in kɔnɔ o de y'i ka baara ye ne sera ka nin mɔgɔ hakɛ ka kɛnɛya di a ma n'ala ka diɲɛ ye nin san in kɔnɔna na o concurrence de kan ka kɛ ɲɔgɔn cɛ o la mais nin mobili bɛ n bolo dɛ du saba bɛ n bolo dɛ a yɛrɛ ɲɛ bɛ foroba in na yan nin bɛɛ ye n ta ye bon ninnu u ka ɲi fɛn t'a la mais o tɛ kɛ fɔlɔ i ka kun yɛrɛ ye mun ye il faut que ko i ka devoir yɛrɛ e bɛ kun mun na quoi i k'o kɛ fɔlɔ i ye mɔgɔ joli kɛnɛya san kɔnɔ o bilan fɔ mɔgɔw ye fɔlɔ i ka sɔrɔ ka na mobili kow ni avion kow fɔ mɔgɔw ye ni mobili dira ne ma n b'a fɛ n tɛ banna dɛ
mais a tɛ n bolo fɔlɔ n'ala ka diɲɛ n'i y'a sɔrɔ fɛnɛ a ka di n ye n'ala sɔnna ma sala les jeunes ni kuma nin fɔ ne hakili tɛ jigin n'a yɛrɛ a tigi ye tiɲɛ fɔ a ye moto yɛrɛ de kan ne de don fɛnɛ n'ala ka diɲɛ inshallah ayiwa basi tɛ fanu o kulo bɛ kuma na lisɛgɛrɛ ko mobili t'a bolo dɛ o kuma na minnu a ŋaniya bɛ minnu kɔnɔ ka dɛmɛ kɛ ala k'a nɔgɔya u bɛna bɔ nafolo min na ala ka caman segin a nɔ na donc lisɛgɛrɛ an bɛ tɛmɛ n'an ka baara ye dɔ ka ɲininkali sera a ma ko cɛ kan ka muso furu k'i to si hakɛ jumɛn na si hakɛya jumɛn de ka ɲi muso furu la cɛman ma lisɛgɛrɛ an bilasira o la ba sisan ala k'an bɛn donc sababa ma bamananw ko ten ko denmisɛn wolo k'a sen ka di dɛ nka k'a tɛ sira dɔn n'a wulila cogo cogo maakɔrɔba wolo b'a gɛn ka minɛ a na parce que a b'a boli yɔrɔ a bɛ boli ɲɛdɔn trop mais direction ye mun ye a t'o dɔn o la mun bɛ direction dɔn o bɛ se ka taa kwara ten donc a ka boliba in o bɛ kɛ fu ye donc maa t'i to maakɔrɔbayara c'est-à-dire mɔgɔ t'i to denmisɛnniya na ka maakɔrɔbaya k'o cogo dɔn dɛ nka maakɔrɔba de b'i to maakɔrɔbaya la ka denmisɛnniya cogo dɔn parce que a tɛmɛna donc a sira fɛ quoi donc ko cɛmanni k'a kan ka to âge jumɛn na si jumɛn de na ka muso furu n'o bɛ ɲɛ a ma donc o si o ka ca o ka taa cogoya jumɛn an bɛna précision di parce que muso yɛrɛ furuli furu dɔ bɛ yen e yɛrɛ de b'o décider i y'a faamuya donc o bɛ se ka âge ko fɔ furu dɔ bɛ yen e somɔgɔ de b'o décider o tɛ âge ko fɔ furu dɔ bɛ yen ala yɛrɛ de b'o décider âge ko t'o fɛnɛ na donc nin furu kɛcogoya saba de bɛ cɛmanni bolo a kan ka furu kɛ kɛcogoya saba mun na donc an bɛna saba fɔ k'olu détail di ka sɔrɔ ka âge di donc furu mun bɛ yen ni e t'o décider ni mɔgɔ wɛrɛ b'a décider e place la âge ko t'o la o kɔrɔ ye di o mɔgɔ ye jɔn ye mun kan ka e ka furu ko ɲɛnabɔ n'o tigi pɛrɛnna waati mun na misaliyara furu ko in tɛ e bolo a misaliya nafolo t'i bolo a sababu ɲuman t'i bolo a foyi tɛ e bolo muso in bɛna furu k'a di e ma de u bɛna nafolo in bɔ i bɛna don so min kɔnɔ i tɛ fɛn kala mun na i tɛ fɛn kala mun nasɔngɔ kora muso in kɔni bɛna di e ma dɔrɔn i ka tɛmɛ ni tufali ye ko tɔw o t'e ma voilà o tigi mun b'o assurer donc n'o tigi pɛrɛnna wagati mun na de i ka furu bi kɛ o wagati la o la o ti e ka si di quoi parce que ko in tɛ e bolo si ko t'o la voilà i y'a faamuya o ye mun bɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ mun bɛna furu kɛ ka di i ma cɛmanni ma quoi donc si ko t'o la donc mun ni ala b'o décider o bɛ yen o ye furu ye mun bɛ se ka na tun ka ten voilà a bɛna tun a ma labɛn i n'a fɔ misaliyala sisan waritigi dɔ b'i wele sisan karisa ne ye bɔ n bɛ denmisɛnnin sɛbɛn fɛ an jɛra nin ma an jɛra nin ma an jɛra nin ma vraiment i tɛ ka muso furu mun na e tun t'a miiri k'a fɔ mɔgɔ min bɛ n'i dɛmɛ yɛrɛ i tɛ ka muso furu mun na a wari de tɛ n kunna taa a montage bɛɛ kɛ ka na n'a ye so b'i bolo so kɔni so bɛ yen mais muso furu musaka tɛ n bolo bon t'i ka debi kɛ ka na n'a bɛɛ ye ne b'a wari sara i ye donc i ko i nana 2 millions fɔ a ye a tɛna ka 5 millions d'i ma ten taa i ka muso furu donc o cunna de ala de nana n'o ye e tun t'o miiri wa mɔgɔ t'o miiri fɛnɛ donc o cunna donc a bɛ o cogo kelen na dɔ fana b'a denmuso ta sisan k'i ka mɔgɔ sɛbɛya n'i ka lahalaya lajɛ dɔrɔn ka a denmuso proposer i ye i b'a fɔ ko wari tɛ kunna ko ne y'a furu k'e b'a kɛ cogo di ka tila k'a n'a du d'i ma dɔw b'o sansi sɔrɔ walima ka tila k'a ni wari dɔ d'i ma mun b'i ka projet monter olu de ye furu ye mun bɔ ala yɔrɔ c'est à dire a bɛna di i ma k'a sɔrɔ i m'a ɲini donc o bɛ se ka cun k'a sɔrɔ âge ko t'o ye o furu nacogoya fɛnɛ o tɛ âge di i y'a faamuya donc furu mun nacogoya n'a bɛ âge di an ka taa traditionnel la sisan donc traditionnellement furu yɛrɛ kɛcogoya la âge la cɛ kan ka muso furu ni a yɛrɛ ka hakilila ye c'est à dire i yɛrɛ bɛ mun décider k'i si to san 20 de la voilà k'i si to san 20 dafalen na donc coyi donc traditionnellement bamananw b'o kɛ kun jumɛn na an b'o détail fɛnɛ di mɔgɔw bɛ se k'o faamuya cogoya min na o kɔrɔ ye k'a fɔ sisan n'i ye muso furu k'a sɔrɔ i si bɛ san 20 donc e bɛ taa san 40 dafa tuma mun na a b'a sɔrɔ e den fɛnɛ o fɛnɛ san 20 sɔrɔ i y'a faamuya donc i san 40 dafalen juste san 40 de cɛ dafalen juste ala ye mun fɔ kuranna kɔnɔna na san 40 cɛ jɔlen dafalen net o de ye san 40 ye o de ala ko kuranna kɔnɔna na ko n'a si sera san 40 ma tuma mun na i y'a faamuya ala bɛ sɔrɔ ka na a na sɔrɔ ka
tuubi ka filangafoya kow ye k'u to yen sara ala bɛna ala b'a fɛ ka kuma fɛ kodɔn yɛrɛ la k'a fɔ i bɛ n ka kuma faamuya sisan kodɔn na mun na ala ye mun di o la donc o bɛ bɛn san 40 ala kana to ka nin kɛ sa a bɛ mɔgɔw perturber ala ye mun di o la donc o bɛ bɛn san 40 ma juste i y'a faamuya donc sisan ala yɛrɛ de y'o proposé cela veut dire que mɔgɔ ka mɔgɔya bɛ dafa san 40 dafalen juste donc n'i ye muso furu san 20 san 40 bɛ dafa a b'a sɔrɔ e yɛrɛ remplaçant i yɛrɛ ɲɔgɔnna o nana donc e si filɛ san 40 i denkɛ o fana si filɛ san 20 donc o kɔrɔ ye k'a fɔ i ka remplaçant bɛ yen déjà donc hali ni e sara mun kan ka taa ni kow ye i yɛrɛ ɲɛ b'o tigi la n'a sɔrɔ a na kɛ mɔgɔ ɲuman ye i y'o dɔn ka ban parce que san 20 kɔnɔna na den mun bɛ kɛ fɛn ye san 20 i n'a dɔn k'a fɔ karisa bɛ kɛ fɛn ye den mun tɛ kɛ fɛn ye tamasiyɛn na san 20 e n'o tamasiyɛn bɛ dɔn nin na kɛ dɔrɔgutaraba ye tamasiyɛn na san 20 i n'o dɔn nin na se ka kɛ maa ɲɛnama ye ne kɔfɛ tamasiyɛn na san 20 i n'o bɛɛ dɔn c'est à dire e ka du lahalaya ye mun ye hali ni e tɛ yen bilen o jaabi bɛna i ma k'a sɔrɔ i ma dɛsɛ yɛrɛ fɔlɔ donc san 20 muso ka cɛ ka furu san 20 a kɔrɔ ye nin de bamananw fɛ yen quoi i y'a faamuya donc k'a sɔrɔ i b'i sago la i bɛ mun ɲini i bɛ k'o sɔrɔ i ka lahalaya bɛɛ ye i ta ye i bɛ furu kɛ san 20 o la i si san 40 a b'a sɔrɔ i ɲɔgɔnna remplaçant nana donc du kɔnɔ donc e bɛ taa san 60 sɔrɔ tuma min na a b'a sɔrɔ e commencera donc ka dɛsɛ e fana denkɛ in ale ye san 40 sɔrɔ donc ale fana denkɛ o bɛ san 20 na donc o kɔrɔ ye k'a fɔ e yɛrɛ b'a dɔn directement k'a fɔ e taara ka ban mun b'e kɔfɛ o filɛ nin ye hali o yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ mun b'ale kɔfɛ o fana filɛ nin ye donc bamananw bɛ san 20 o y'a ta ni kun mun ye très généralement o de ye nin ye quoi parce que ni e taara muso furu sisan san 50 kɔfɛ i denw bɛ kɛ yatimɛdenw ye o de kama mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ sa ka denmisɛnninw to a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko u si dɔgɔyara de walima dabalijuguyaw de don o tɛ faamuyalibaliya de don c'est à dire u ma furu kɛ joona i ye furu kɛ fo san 50 kɔfɛ bon den min maaya daminɛ fo san 20 de ka dafa ka ban c'est à dire pour que den ka se k'a da don kumaw na ani mɔgɔw ɲɛ ka maloya ma kow la k'a fɔ karisa denkɛ filɛ nin ye fo ka san 20 sɔrɔ ka ban o la mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw ɲɛ bɛ maloya ma kow la k'a fɔ nin bɛ se ka ko dɔ ɲɛnabɔ hali n'a fa tɛ donc o ye fo san 20 ɲɛ kɔrɔ de o donc e ye muso furu san 55 bon e denkɛ san 20 o b'a sɔrɔ e bɛ san joli la donc o b'a sɔrɔ e bɛ san 70 ani kɔrɔ donc san 70 ni kɔ ni e si m'o sɔrɔ cela veut dire que i bɛ sa k'a sɔrɔ i den ma kɔrɔbaya quoi donc hali an ka du kɔnɔna na problème ba dɔ b'an ka famille kɔnɔna na mɔgɔw bɛ taa ɲini yɔrɔ jan ko tɛ furukɛbaliya joona de don o ye problème jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ an ka du kɔnɔna na saya bɛ ko caman kɛ n'i sera du dɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ a cira saya de ye du in ci a y'a ci cogo di mɔgɔw hakilila k'a fɔ ko saya nɔ don saya tɛ furukɛbaliya joona o de y'a kɛ i bɛ taa don duba dɔ kɔnɔ sisan mun yɛrɛ ye du jɔ n'o ɲɛna a balimaw ma ka na ni mɔgɔw ye pour que ka mɔgɔw bila paix la k'a yɛrɛ sacrifier pour que mɔgɔw bɛ se ka paix ta cogoya min na a fɛ yen quoi i b'a faamuya ka baara ɲini dɔw ye ka dɔw bila ka taa Europe ka fɛnw kɛ ka na ni sababu ye pour que bɛɛ bɛ se ka tulu ji min donc ale nɔfɛ cogoya min na donc ale tulu ko kɔnɔna na ka taa ten k'i ban ka muso furu parce que ale de bɛ ko dɔn mɔgɔ fɛ ale de ye waritigi ale de bɛ fɛnw dɔn a tɛ tɛmɛ a ye patron ninnu u tila k'a courage dɔ la patron ninnu olu tɛ sɔn muso furu ka joona koyi a ye temps ta ka mɔgɔw ladon minnu ye muso furu ale yɛrɛ kɔfɛ ale yɛrɛ bɛ k'u ladon dɛ mais muso bolo muso t'ale yɛrɛ bolo ale ye temps ta fo dernière minute la ale nana muso furu i y'a faamuya donc sisan ale denw commencera ka walawala dɔɔni dɔrɔn a sara donc sisan a salen dutigiw de ye jɔn ye den min minnu bolo voilà sisan en vrai dit jɔn de ye dutigiw ye normalement ale denw de ye dutigiw ye ko kɛra ten de ala yɛrɛ de y'a kɛ ten quoi o tɛ hasidiya de ala y'a kɛ ten de donc mais comme ale y'i ban ka muso furu joona donc ale sara k'a denmisɛnnin fitinin ninnu buruburunin minnu to yen donc a y'a sɔrɔ minnu kɔlenba dɔ ka ban olu fana bɛ kɛ tigiw de ye k'a sɔrɔ tigiw tɛ o tɛ wa donc ninnu fana bɛ ka balo de ye u fana nana kɔrɔbaya u nana bɔ histoire kalama mankan bɛna du kɔnɔ wa ou bien mankan tɛna mankan bɛna o diyagoya voilà donc mankan nali kun foyi taara furukɛbaliya joona patron yɛrɛ de ma furukɛ joona donc denmisɛnninw a denw lamɔna a kɔfɛ maɲumantɔ kora du kɔnɔ olu nana kɔrɔbaya ka bɔ histoire kalama donc balimaw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ de
donc o ye wajibi ye donc kɛlɛba de bɛ kɛ a don ninnu dɔw kɔnɔna na f'a dɔw bɛ taa laban feere la walima u bɛ taa ɲɔgɔn bon ni fɛnw ni kiritikarata c'est à dire fo faliko bɛ taa y'a ko kɔnɔna na donc kun foyi taara furukɛbaliya joona kɔ n'i ye dɔ sɔrɔ muso furu denmisɛnnin fitinin n'i ye dɔ sɔrɔ hali n'i bɛ san 18 de la san 17 de la n'ala kɔni ye garijɛgɛ ɲɛ muso furu hali n'o wari tiɲɛna i bolo i ye dɔwɛrɛ i n'o muso ye kɔlɔba kɛ i ye wari wɛrɛ sɔrɔ o kɔfɛ ayiwa alhamdulilayi tant que san bɛ taa ka ban e denw fana bɛ ka kɔrɔbaya i nɔfɛ ka taa quoi donc e bɛ taa san 40 dafa tuma min na i denkɛ kɔlen filɛ nin ye san 20 hali ni e sara o don ko bɛ kura o tɛ se ka kɛ ka du in kɔnɔ ni ko o ko nana mun ye ko kalabantiya ko ye u b'a fɔ k'a denkɛ bɛ yan dɛ a tɛ t'o ɲininka o tɛ wa hali a denmuso kɔlen min n'a bɛ furu kɔnɔ ko dɔ bɛ kura misiri dɔ bɛ yen o tɛ sɔn ka taa k'a denmuso to yen u b'a fɔ k'a denmuso bɛ yan a t'o ɲininka n'o bɔra a kalama denni ka ko ka gɛlɛn dɛ n'a bɔra a kalama bidenw don nin b'an wele fanga da yan nin b'an bɛɛ datugu yan a tɛ taa ɲininka donc parce que a kɛra maa ye fa ɲɛna quoi o tɛ wa wala furukɛ joona de ye o lase fa ma ni furukɛbali n'a tun ye furu to yen ko fɔ ale ka fɛn sɔrɔ ou bien dɔ sɔrɔla a tora ka n bɛɛ ja kɛ ka taa an bɛ ka balimaw dɛmɛ o bɛɛ fɛ yen balimaw o tɛ bɛn fɛ yen ne de b'u ka fɛnw mɛn ɲɛnabɔ e tɛ ka muso furu bon finalement a bɛ taa laban ta de bon sisan balimaya dun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ i bɛ mun kɛ i b'a kala de kama sisan balimaya halaki a tiɲɛnen don bɛɛ b'o dɔn i balimaya yɛrɛ bɛ wuli i yɛrɛ ɲɛnama nɔfɛ ko f'a k'i lebu walima f'a k'i fa yɛrɛ e kɔni b'a dɔn e su kɔni o t'a hakili to e denw na sa e yɛrɛ b'o dɔn mɔgɔ min wulila i yɛrɛ ɲɛnama nɔfɛ f'a k'i dan yira walima f'a k'i fa yɛrɛ ala y'a kɛ e sara o b'a hakili to e denw na cogo di o bɛ kɛnɛ kan donc i bɛ se ka mun ɲɛ u ye i b'o de ɲɛ balimaw ye mais i ka n'i ka retard ta furuko ninnu na ko n'i sara k'i dɔgɔninw bɛ dɛ e kɔrɔkɛw bɛ dɛ u bɛna dɔ ta u bɛna mɔgɔ ɲumanw bɛ mɔgɔ la bɛɛ ti tiɲɛ balima ɲumanw bɛ yen i salen ni balo bɛ ka kan du dɔw kɔnɔna na mais o dɔgɔyara an ka nin sigida ninnu kɔnɔna na n'i b'a fɛ k'o dɔn tamasiyɛn kɛ dɔrɔn du dama dɔ la i sigiɲɔgɔn du la k'a sɔrɔ fa bɛ balo la balimaw tun bɛ a firigante cogoya min na u fa salen wa n'u bɛ ka dumuni kɛ cogo min na sisan k'a sɔrɔ o balima kelen ninnu yɛrɛ fana bɛ yen i b'a dɔn o de b'a dɔn k'a fɔ cɛ tɛ o la i balimaw don an t'a f'i ye u bila i bɛ se ka hɛrɛ fɛn o fɛn k'u ye o kɛ ala yɛrɛ de y'o fɔ k'a ye sira sinji ɲɛ suratu nisa ala ko a ye sira ala ɲɛ a ka masa fila ɲuman ɲɔgɔnya a ka sira sinji ɲɛ donc an t'a fɔ k'i ka sinji tigɛ dɛ i b'a tugu ala kama nka i t'i ka retard fɛrɛ ta ko parce que ko o balimaw bɛ yen u tɛ yen dɛ wala i ka muso furu kabini n'a kumana n'a bɛ kɛ mun ye a na k'aw bɛɛ ɲɛna ye mais n'i ka retard ta k'i balimaw bɛ yen u bɛ yen mun na n'o tɛ yen don min na i b'a dɔn k'u tɛ yen nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ i t'i ɲɛ u ma i bɛ ɲɛ u ma u bɛ ka ala de kama parce que ala de ye o ordonné n'ala ka jɛn inchallah donc les jeunes n'i ye san 20 sɔrɔ jeune ni dɔ bɛ yen muso furu ni dɔ tɛ yen mun b'a furu ka d'i ma o ko ɔhɔn ne bɛ se sɔn sababu dɔ fana nana i n'a fɔ an bɔra ka mun fɔ sɔn hɛrɛ b'o la i denw bɛ kɔrɔbaya i ɲɛna kuma caman tɛ kɛ mun na i kɔfɛ o de ye n'ala ka jɛn inchallah donc les jeunes a jaabi de nin d'accord le secret yɔrɔ n'an ka bɔ nin question in kɔnɔ min ɲininkali wɛrɛ don a sen kɔrɔ i ko ka muso furu san 20 a b'i kisi denw ka yatimɛya ma bon komi jɔn b'u ta la ala fana b'a ta la ni mɔgɔ min ye muso furu joona n'ala ma garisɛgɛ d'i ma i ka den fana sɔrɔ joona dun e b'o fana interpréter cogo di non o ko tɛ e bolo misaliyara sisan a fɔra mɔgɔ ma a fɔra ko baara de bɛ wari sɔrɔ o ma fɔ n'a fɔra n'i ko sisan ko wari ka di e n'i y'a fɔ ko dɔ la fɛn o fɛn a bɛ mun f'i ye a b'a fɔ i ka taa baara kɛ mais est ce que wari bɛ baarakɛla bɛɛ bolo ayi wari tɛ baarakɛla bɛɛ bolo wari ni nafolo tɛ kelen ye o de ko nafolo yɛrɛ de ko don n'e ko sisan ko nafolo ka di e ye kuma fɔlɔ jumɛn bɛ f'i ye a bɛ fɔ i ka taa baara kɛ mais est ce que baarakɛla bɛɛ ye nafolotigi ye ayi voilà donc kow sigilen bɛ logique de kan i b'o de baara mun b'a kɔnɔna na o ye gundo de ye ala k'ale ma o bange maa ye donc n'o ma bange i ye i tɛ se ka baara kɛ ni o ye k'a sɔrɔ a ma bange ni i ye k'a sɔrɔ o ma bange i ma ne ko sisan ne ne muso furu ne den sɔrɔ ne ma den sɔrɔ o kama n tɛ muso furu fɔlɔ o dɔnni tɛ e bolo n'a sɔrɔ ala fɛ k'a fɔ i bɛ den sɔrɔ e y'i ba muso furu ma e de y'a to i ma e de y'a kɛ o e de y'o ko in kɛ o tɛ wa donc sisan i bɛ se ka den yɛrɛ sɔrɔ f'a bɛ san 20 sɔrɔ i ɲɛna den bɛ se ka sa k'i yɛrɛ to o bɛ se ka kɛ c'est bien possible mais olu ye fɛn dogolenw de ye mun dɔnni tɛ e la
i y'a faamuya o dɔnni tɛ maa na fɛnɛ o ko dogolo de mun bɛ duguma i ti baara kɛ ni o ye parce que t'o kɔnɔ ko dɔn o de la Ala k'i ma kuranna na ko tugu fɛn kɔ fɛn mun dɔnni bɛ i yɔrɔ o kɔrɔ ye di fɛn mun jɛra i ma i bi baara de kɛ ni o ye i b'i ka muso de furu o de jɛra i ye k'i ka den sɔrɔ o de jɛra i ye ni den ma sɔrɔ san 1 tɛmɛna san 10 tɛmɛna san 20 tɛmɛna o y'o fɛnɛ jɛyalen ye i ye mais e kɔni hakili la i ka adamadenya sigi cogo ɲuman kun bɛ mun di e y'o waleya o mais kow bɛɛ dulonnen bɛ mun na n'o ye Ala ye o bɛ se k'a kɛ cogoya ye mun ye o ka laɲini ye mais o dɔnni tɛ e la k'a sɔrɔ dɔnni tɛ e la e tɛ ka baara kɛ risque kɔnɔna na mun jɛra i ma i bɛ baara kɛ ni o de ye est-ce que i y'a faamuya o de kama Ala an fɛ yan u b'a fɔ ko n'i ye muso furu ko muso n'a dayirimɛ bɛ na i bɛ taa muso kelentigi dɔ sɔrɔ a yɛrɛ dɛsɛlen b'a yɛrɛ kɔrɔ a bɛ taa muso wɛrɛ furu ka taa dɔ wɛrɛ fɛrɛ furu ko wayi ko muso k'a n'a dayirimɛ bɛ na nkalon de don olu tɛ tiɲɛ ye olu ye nkalon de ye muso n'a dayirimɛ tɛna dɛ a bɛna dɔ fara i ka gɛlɛya yɛrɛ de kan Ala ye kuma jɛya Ala k'i ma k'an ye balansi kɛ mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ ye balansi ye jumɛn ye balansi ye kunkolo de cerveau i kunkolo balansi ye kunkolo de n'i bɛna fɛn o fɛn kɛ k'i ka peseli kɔrɔ ye de ka ko in lajɛ e yɛrɛ hakili la ni Ala ye dɔnniya mun d'i ma est-ce que nin ko in c'est possible wa oui ce n'est pas possible o bɛ kɛnɛ kan e bɛ malo bɔrɛ joli de dun kalo la e bɛ malo kilo 50 de dun kalo la o e bɛna muso mun ta ka na i fɛ u bɛna ka mɔgɔ dɔw fara kan muso in bɛ se ka bana kɛnɛya bɛ se ka kɛ wa a yɛrɛ fana bɛna dumuni kɛ dɔ farala malo kan e b'o dɔn dɔ bɛna fara malo in kan de voilà donc halisa e ko ko non ko n'o nana ko garijɛgɛ bɛna o ye ko dogolo ye mun tɛ e yɔrɔ ni garijɛgɛ mana dɔ farala i ka kini dunni kan dɔ farala i ka banabaatɔ kan dɔ farala i ka maafu baloli kan degun i y'a ye k'a kɛ de wa ou bien i m'a ye k'a kɛ hali o malo bɔrɛ kelen mun n'e tun b'o sɔrɔ kalo la k'a sɔrɔ i ma muso in dɔ in furu fɔlɔ o kun sɔrɔli kun ka gɛlɛn e ma du de o bɛ bɛn du ka dumuni de ma a sɔrɔli yɛrɛ kun ka gɛlɛn e ma e tilala ka dɔ fara o jama in kan i fɛ yen i tugu de o n'o y'i tugu dɛ a bɛ n'a fɔ misaliya sisan dɔgɔ malo bɔrɛ dalen filɛ nin sisan kilo 100 de don e yɛrɛ dun b'a dɔn cɔ e bɛ se mun kɔrɔ o ye kilo 50 de ye a fɔra i ma ko de ye kilo 100 e nana fɔ sisan Ala i t'a nɔgɔya n bɛna kilo 100 ta dɛ Ala k'a nɔgɔya dɛ Ala k'a nɔgɔya n bɛna kilo 100 ta dɛ i bɛ sa de o n'i y'a ta i bɛ bin malo bɔrɛ in b'i fa fɛnɛ parce que Ala t'a nɔgɔya a ko dilanlen tɛ ten kilo 100 in de ye nin ye Ala ye mun nɔgɔya i kunkolo kɔnɔ déjà k'a fɔ e ye kilo 50 tala de ye i bɛ to de ta n'i taara kilo 100 in ta k'Ala k'a nɔgɔya Ala t'a nɔgɔya parce que Ala ye kilo 50 de nɔgɔya e ma ka bɔ o sɛbɛnnen b'i hakili la o sɛbɛnnen b'i kunkolo la o de b'i farikolo kan n'i taara kilo 50 da k'Ala nɔgɔya a t'a nɔgɔya a b'i bɔ ka bin n'a ye wa i bɛ sa fɛnɛ donc olu tɛ tiɲɛ ye Ala k'i ma kuranna na suratu Isra la ka aw kana a denw a kana olu faga fantanya ɲɛsiranɲɛ kama Ala y'o fɔ ko ka sababu kɛ ko den ninnu ani aw yɛrɛ k'ale de b'aw bɛɛ garijɛgɛ c'est vrai o ye tiɲɛ ye o kɔrɔ ye di muso min bɛ e bolo déjà a bɛ ka balo cogo min na dɛ Ala b'o kalama o dɔnni tɛ e bolo Ala bɛ o kalama bon o cogoya in o de jɛyalen bɛ i ye e ka tila k'i to o cogo in na ka tila dɔ wɛrɛ fɛnɛ fara o kan ni cɛnni mun kɛra o kɔnɔna na i tugu de wala i b'a to a fanga ka k'i la ka sɔrɔ k'a furu n ye misaliya ta muso ko de kan diɲɛ fɛn bɛɛ ten hali location bɛɛ ten e bɛ se ka 7,000 so de sara muso y'i pousser e yɛrɛ b'a dɔn cɔ e tɛ se ka 5,000 so sara muso y'i pousser fo ka taa i don 7,000 so kɔnɔ bilisi kama e yɛrɛ b'a dɔn i tɛ se o i bɛ malo n'i tugura muso kan i bɛ malo de parce que i tɛ se o balansi de kɛra i ma ko i bɛ se ka 7,000 in de sara Ala y'o f'i ye déjà i b'o dɔn Ala tɛ farika bilen quoi n'i tugu ka taa 7,000 so ta Ala b'i malo quoi parce que a m'o peseli mun kɛra e kunkolo la i bɛ se mun na a y'o d'i ma kaban ne ko n taara don dɔ wɛrɛ la i tɛ se mun na Ala yɛrɛ de bɛ malo in sebi ka sa parce que i bɔra ale ka latigɛ kɔnɔna na déjà o la i bɛ malo ça c'est clair donc k'a fɔ muso n'a garijɛgɛ bɛna dɛ kiriti karata olu tɛ tiɲɛ ye ko mun jɛra e ma n'a jɛlen filɛ nin ye baara kɛ ni o ye mun bɛna o kɔnɔ o ye Ala ka gundo ye i t'o dɔn n'o nana don min na o kan ka kunbɛn cogo min na an n'o ɲɛɲini n'Ala ka jɛn inchallah donc le secret yan'an ka bɔ kuma kɔnɔ n'i ka kuma in bɛɛ faamuya ne bɛ conclusion min tirer minnu fana b'a fɔ ko n tɛ muso furu fo n ka wari de sɔrɔ est ce que u fana n'u ka tiɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ou bien i b'o mun fɔ olu fana ɲɛna bon o kuma ka jan n'an ka bɛna o fɔ an tɛna se ka émission in bɛɛ dafa mais don wɛrɛ an bɛna o kɛ débat ba ye o ka ca jeunes na surtout bi jeunes
u b'a fɔ ko u ti muso furu ko f'u ka wari sɔrɔ fɔlɔ ko parce que olu bɛna taa siri bin na wa walima olu bɛna taa kɛ cogo di donc n bɛ misaliya ta n yɛrɛ kan mais don wɛrɛ an bɛna question an bɛna a détail di don min na ne ye muso furu n ka zaraw n y'a furu ka taa bila n fɛ yen an fɛ yen soden kelen de kɔnɔ sokuruden kelen ne ni muso tun bɛ sokuruden kelen kɔnɔ bilahi ne ni muso tun bɛ sokuruden kelen de kɔnɔ an y'an den fɔlɔ wolo k'a sɔrɔ an bɛ sokuruden kelen de kɔnɔ bon bi ne bɛ étage de kɔnɔ ne yɛrɛ ta de don ni ala ka diɲɛ ye ala y'a nɔgɔya man don a kɔnɔ o tɛ wa donc sisan o don in ne ne kungo sisan ko fo n ka wari sɔrɔ o kuma tun bɛ caya dɛ voilà donc tɛ taa ni misali yɔrɔ jan n b'a ta n yɛrɛ kan donc ka kuma lasurunya dɔrɔn o ye kuma dɔ ye mun bɛ faamu fan dɔ fɛ nka a tɛ faamu fan dɔ fɛ jeune caman b'o de kan nka n'ala sɔnna an bɛna détail di jeunes ma u k'a dɔn u bɛ taa sira mun fɛ o kora ni ala sɔnna ma inchallah donc les jeunes a tɛ kun nin kɔnɔ an b'a kɛ émission ye spécialement n'ala sɔnna ma inchallah basi tɛ le secret donc ɲininkali filanan min tun b'an bolo o de ye k'a fɔ muso de ko cɛ de ko plutôt k'ale muso bɛ to ka n'u bɛ rapport la min yafa bila kɛrɛfɛ a muso bɛ to k'a fɔ kuma dɔ la k'a ka teliya kuma dɔ la a bɛ to k'a fɔ k'a ka accès sumaya fana cɛ in yɛrɛ bɛ fɛ k'o kɔrɔ ye ne dɔn o yɛlɛma ye changement in kɔrɔ ko o kɔrɔ jumɛn de b'o baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababu ma ko ne ye musolaka ye musolaka mun n'a bɛ to k'a fɔ a cɛ ma n'u bɛ so n'u bɛ k'a boli dɛ k'a bɛ to k'a fɔ cɛ ma ko a teliya dɛ n'o kɛra k'ale yɛrɛ fana bɛ kɛ garaba i n'a fɔ bajan a bɛ fali kan dɛ ko kuma dɔ la k'a b'a fɔ k'ale k'a sumaya donc k'o bɛ se ka kɔrɔ jumɛn di ayiwa ala k'an bɛn sababu ma o bɛ se ka kɔrɔ mun di o bɛ dépend muso ka excitation cogoya la c'est-à-dire ni muso excitera muso dɔw bɛ yen n'i ye muso jɔ 100 o 100 90 yafa bɔrɛ kelen voisin kɔnɔna da fila de bɛ voisin na lèvre ba yafa kɔnɔna ani petit lèvre c'est-à-dire lèvre ba bɛ ni pénétrer da i bɛ taa lèvre dɔ sɔrɔ yen an b'a fɔ o ma lèvre fitininin o de ye porte ye mun bɛ virginité da la virginité da de ye yen ye n'o yɛlɛla a kile mana na n'a y'a yɛlɛ a bɛ sɔrɔ ka kɛ da ye o la an b'a fɔ a ma petit lèvre donc o da in muso dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu bɛ excité yen fɛ kosɛbɛ ka caya quoi ni excitation nana u ma ni cɛ bɛ frottage la n'u ye cɛya kunkolo bɛ taa ni ka segin mun kɛ ye a bɛ kɛ i n'a fɔ ni fɛn dɔ bɛ ka e ŋɛɲɛ sisan n'i y'i tɛgɛ kɛ k'a siyɛn kuma dɔ la n'i y'a tila a bɛ diya i la ka taa fɛ de cɛ b'a nkalon mais kuma dɔ la n'i y'a sumaya o de bɛ diya ka tɛmɛ teliya in fɛnɛ kan donc olu ka lèvre kɔnɔna lèvre in cogoya la o composé len bɛ cogoya mun na i b'a sɔrɔ ale bɛ diya sɔrɔ cogoya mun na wagati dɔw la cɛya teliya voisin kɔnɔna na o de b'a to ale a ɲɛfɛla ka excitation cogoya la o de b'a to damu bɛ caya a nin na i n'a fɔ n ye misaliya ta cogoya min na mais wagati dɔw la i k'a sumaya o de b'a to a bɛ damu sɔrɔ a nin na donc a tɛ muso yɛrɛ bolo a bɛ dépend farisogo réagili cogoya la o donw na quoi est-ce qu'il y a faamuya voilà donc a kɔrɔ ye o de ye mais a fila bɛɛ bɛ se ka cɛ arranger mais cɛ caman bɛ yen kelen t'o arranger donc an ka muso informer o yɔrɔ la n'i ko sisan cɛ ma k'i to rapport la a teliya n'i y'a caya kojugu a bɛ cɛ bɔn joona donc mɔgɔ ka yafa ma quoi i y'a faamuya parce que cɛya fana ka cɛya kunkolo courant dɔ de fana bɛ yen mun n'a bɛ ka taa ni ka segin o courant in fana bɛ masse de kɛ bon n'i y'a caya ale fana ka masse de bɛ caya finalement a bɛ se ka balaw kɛ nege bɛ cɛ balaw a b'a bila k'a sɔrɔ a yɛrɛ sen ma ko tɛ donc fɛn in frottage teliya kojugu o bɛ se k'o lase donc cɛ ma o la frottage bɛɛ la ɲuman ye mun ye pour que cɛ ka se k'a yɛrɛ contrôle ani u ka mɛn ko in na muso ka damu sɔrɔ ani cɛ yɛrɛ ka donc damu sɔrɔ o ye ka to k'a teliya ka to k'a sumaya ka to k'i jɔ fɛnɛ o kɔrɔ ye di frotter o ye sumayalen ye frotter o ye teliyalen ye ka t'i jɔ kɛlɛn pour que ji kana na i ma wala ka pose minɛ o la n'o kɛra n'i ye pose minɛ i farikolo tun kɛn bɛ ka sensation dɔ tun b'i farikolo la fo ji tun b'a fɛ ka na i ma o ji in bɛ segin ka taa a ka place kɔnɔna na donc n'i nana tuguni k'i bɛ frottage kɛ ji in bɛ segin tuguni k'a bɛ reproduire tuguni quoi donc ça prend du temps o bɛ se ka hali 5-6 minutes ta tuguni donc i jɔ o jɔ ni k'i bɛ ji ɲini i jɔ o jɔ ni seginna ka ji ɲini tuguni a bɛ se ka 5 minutes 6 minutes ta donc ni sera ka jɔ ko 3-4 ko la o bɛ se ka dɔ fara i ka rapport durée de temps kan mais e nana muso ko telimani de ka d'ale ye i m'a faamuya e nana garaba bon e fɛnɛ sexe kunkolo diya dɔ de bɛ yen donc baw i bɛ se k'a bila ten k'a sɔrɔ i ka laɲini tɛ o la i t'i muso lamɛn o la dɛ
parce que n'i y'a lamɛn o muso kelen tila ka taa fɔ k'ale tɛ ka teli awɔ k'a tɛ tɛmɛ hali 3 minutes kan o la i t'a lamɛn o la mun bɛ bɛn a ma i b'o dɔ di o ye telimani ye sumaleni i bɛ to k'o fana di tuma dɔ la i bɛ to k'i jɔ fana ka rapport kɛ techniquement a k'a ta in sɔrɔ e fana k'i ta in sɔrɔ i kana kɛ maa ye mun bɛ teliya dɔn kojugu joona quoi donc muso b'a fɔ ka da kun min ka très généralement ni kun de don mais an bɛ information di musow ma k'a fɔ a ti cɛ waranzi kuma dɔw la parce que n'a kɛra a bɛ cɛ bɔn joona k'a sɔrɔ a ka laɲini tɛ donc o ye yafa bɔra kelen n'ala ka jɛ inchallah donc le jeune a kɔrɔ ye nin de ka caya. D'accord, an b'a fɔ fanu ye nin y'u garisɛgɛ ye bi wagati kɔni jɛnyana kosɛbɛ nka an bɛ hakɛto ɲini kɛ u fɛ o la ka continuer k'u abonner u ka video partager le secret. Baasi t'a la n'ala sɔnna ma inchallah toujours Malick le secret et le jeune an de tun bɛ plateau ba in ka y'a bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malick le secret i b'a sɔrɔ internet kan dɛ internet jumɛn ko don n'a ka di i bɛ taa YouTube kan n'a ka di i bɛ taa Vitimeti kan i b'a sɛbɛn Malick le secret u b'a yira donc i b'i abonner ka partager i n'a fɔ Cɔrɔna y'a fɔ cogo min na ka partager k'i abonner ka partager donc an ma dan o ma groupe fɛnɛ b'an bolo n'ala ka jɛ inchallah an ka groupe an bɛ leçon di ye leçon minnu ni cɛ ni musoya kɔnɔna kɛcogo professionnel ya muso fan fɛ ni nana ka ni cɛ karila ɲɔgɔn na ni ala sɔnna a ma a n'a fɔ i ma ko tanti o tɛ wuli fiyewu donc cɛ fɛnɛ ni nana ni an ka leçon suit i n'a fɔ an b'a fɔ cogoya min na ni muso karila ɲɔgɔn na a b'a fɔ i ma ko maître parce que an bɛ technique ya mun d'i ma ni k'i b'a rapport kɛ o cogoya in na i ka rapport kɔni jiginnen kɔni miniti 30 ka taa 40 fo heure kelen yɛrɛ la a bɛɛ n'a technique dɔ d'an fɛ mais a bɛ dépend e yɛrɛ cogoya la ni nana n'ala sɔnna n'i hakili sigi a fɛ an b'a fɔ cogoya min na i bɛ damu di i muso ma i ka furu kɔnɔna cɛ ni musoya problème kɔni k'a sɔrɔ fɛn tɛ e la o degun tɛ kira n'ala ka jɛ inchallah donc o kama o kɔfɛ fɛnɛ fɛn caman bɛ an bɛ minnu régler mais an tɛ se plus sira i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na donc ni mɔgɔw b'an na kurusi kɔnɔna kibaruya la walima tafe kɔnɔna kibaruya la i b'an wele dɔrɔn 77 39 39 0 de n'i y'an ka daw gosi n'ala sɔnna a ma da na yɛlɛ i ye n'ala sɔnna a ma assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.